Okay. Sayang, oo, sobra. Ako nga 39 eh. Dalawa na lang. Kahit nga sana 40, ipipilit ko na siya. Oo. Minsan lang kasi tapos yung condition niya is sobrang ganda. Parang hindi siya gamit. Yan, okay. This one po. Crop denim jacket from Bershka. Ganda rin nito. This is size large on tag. Sobrang nice, guys. Imayin nyo to. Comment 298, 1,200. 298, 1,200 po yun. Ito din, ano din siya, jacket from Puma. Size medium naman to. Can fit up to large. Ang ganda rin nito. Oh. Comment 300, 1,000 po. 300, 1,000. Ito din cute from Uniqlo. XL on tag. Half zip po siya. Yan. This is XL. Comment 305, 750. 305, 750. And then, another jacket from Uniqlo. Ayan. Crop denim din to, guys. This one is size medium. Yan. Pero to carry siya sa large. Comment 308, 980. 308, 980 pesos. Okay. Guys, mag-pants na tayo. Ha? Oo. Yan, okay. To first. Cute. Gap. Yan, gap siya. Ito hanggang ankle. Maganda yung fit ng ganito. May ganito ako, pinabili ko pa sa shopper sa US. Ang ganda nito. This is gap. Size 25 on tag. 308, Ma'am Jovelyn Makeup. Ay, Ma'am Hazel pala, sorry. Yan, this is 25 on tag. Pero, 28 inches siya. Yan, 28 inches. Comment, 299, 680 lang po. 299, 680 pesos. Ito, cute, guys. Ano siya? Flare pants. Oh, flare. This is from GU by Uniqlo. Large on tag, slightly stretchable. In inches, ang sukat niya ay 29 up to 31. Yan siya. Comment 291, 680. 291, 680 pesos. Next is this one. Ano naman to? Uniqlo. Yan, this is size XL. Ano siya? Anong tawag dito? Wide leg. Yan, ganda niya. Size XL on tag po siya. Sa tape measure, this is 31 hanggang 34 to 36 pa. Kasi super, ano siya, garterized. Okay? Sobrang comfy nito, guys. 299, Ma'am Happy. Ang code nito, 292, 580 pesos lang po. 292, 580 pesos. Ano size ulit ng 299 pala daw? 28 inches, ma'am. 28 inches yun, Ma'am Happy. Yes, kasha po 128. Yes, 28. Ma'am Ceci Lacinto, 291. Yan. Okay, next ito. Linen na Zara trousers. Ay, ang ganda. Kakaiba siya. This is size small on tag. In inches po. Hi, Ma'am Crisel. Hi. In inches po, ano siya? 30. Kakaiba to. Ang ganda. Okay, comment 294, 580. 294, 580. Ma'am Charina Flores, 292. Next. Okay, this one po. Size 30 inches. Cargo wide leg pants from Divided by H&M.
Ang size nito, Euro 36, small to medium, 30 inches po siya. Comment, 297, 680 lang ito guys. 297, 680. This is denim po na pink. 3 years na po yun, ma'am. Flex yung dress na printed floral. Thank you. Ma'am Lin Ninjo, 294. Code and price po tayo. Ito po, ma'am. Yan, ito po is from Sandro Paris. Ang size nito, Euro 40 or medium to semi-large. Sobrang cute. Iman nyo na to, guys. Yan, comment, 424. 1,200 na lang. 424, 1,200 pesos. Ma'am Lin Ninjo, 294. 580 pesos po yun. Pa-confirm po. And then next time po, code and price. Yan. Ma'am Lin Ninjo, 294. Ito din guys, so imagine nyo. This one is a wraparound dress from Diane von Furstenberg. Ano to? Designer dress. Okay? Ang size po nito, this is size large on tag, true to size. Comment, 61,750. 61,750 pesos. Okay, ma'am. Yours na. Thank you. More linens pa po na skirt, Miss Sai, please. Ma'am, wala lang skirt. Last na yung kanina. Parang 4 lang po yun eh. Hopefully, sa susunod po na live, meron po ulit. Abang lang kayo guys, kasi weekly, nagre-refill kami ng stocks. Kaya malay nyo, sa susunod na week, andyan na yung pinapahanap nyo. Andyan. Okay, next. Ito guys, this is 28 inches. Size US4 or size small na wide leg pants from Divided by H&M. Ang ganda, very rugged. Comment 304, 680 lang po. 304, 680 pesos. Pag size nyo yan guys, kunin nyo na. Ito din, bet na bet ko din ito. Hindi mo bet, Arsen. Unisex to. Oh. Ganda. Yan, okay. Meron tayong unisex na Balenciaga wide leg pants. Yan siya, oh. Yan. Medium on tag siya, guys. This is medium. Pang ano to eh, si Niana, yung ganun. Niana, anong tawag sa forma nila? Iba eh. Kilala niya si Niana, guys. Ganito mga pantalon niya. Oo. 34 inches po ito. 34 inches. Yan. Comment, 614. 1,800 lang to. 61418. Maxi dress at top daw na yun. Ito ma'am, hindi nga lang siya maxi